Hey guys, mauni part to sa among vlog karon. So karon ako silang ipakuan kung for example unsa English anang kabayo then horse. Unsay kuan guys. So magsugod ta. Riri unsay English sa mata? Unsay English sa imong mata? Ice cream. Wow, ka very good. Guys, kinsay mo tabang ni Riri? Unsay English sa mata? Correct, eyes. Okay, next. Okay na, next. Me. Unsay English sa buhok? Hair. Okay, very good. So guys, please quiet. Next. Queenie, unsay English sa kamot? Piti. Oh, what is piti, guys? So, ang English sa kamot is hands. Okay, next. Jane, unsay English sa imong tango? Correct. Very good, palakpaka. Okay, next. Jericho, unsay English sa imong tiil? Feet. Okay, next. Kian, gikoblaan or okira? Correct. Unsay English sa dalunggan? Airs. Kung usara ka dalunggan? Correct. Very good. Pero daghan with S. Okay, next. Okay. Shimjay. Unsay English sa kanang sa imong ani? Sa imong labi? Lips, correct. The next, let's proceed to mga hayop. Unsay English sa isda? Correct. Next, Jessa. Naka-color orange og t-shirt. Unsay English sa koan? Sa lubi? Oh guys, lantawa akong mga anak gaaway-away na. Next, ang English sa lubi is coconut. Then next, unsay English sa unsay English og okay, karabaw. I think ang English sa karabaw is murag karabaw ra, no? Dili karabaw. Or I don't know. Cow is koan baka. The next is unsay English sa kanang kabayo. Unsay tingog sa kabayo? Okay, ikaw last. Unsay tingog sa sawa or unsay English sa sawa? Snakes. Correct. Unsay tingog sa sawa? Correct. So, mauna to guys. Ilang natubag, then naapoy wala katubag, but okay ra kay bata pa man sila. And maura to. Bye!